Naimbag nga agsapa ayaten nga gagayem ken kakabsat. Kablaawan kayo man iti maysa nga naragsak nga aldaw a panaginana. Kadagiti so amin nga ayan nyo itata, dinuman iti ayan nyo, adda kayo kadagiti kapkapilya wenno kadagiti balbalay wenno adinuman nga ayan nyo sirsirok man iti mangga wenno anyaman kakabsat. A blessed Sabbath morning iti tunggal maysa kada tayo. Iti daytoy nga gundaway repasuen tayo iti leksyon tayo iti daytoy nga lawas. And it is titled, kakabsat, it is entitled An Exciting Way to Get Involved. Ngayon sakbay na nga agtuloy tayo iti daytoy nga adal, awisen kay man kakabsat, iti panagdumog tayo itintay panagkararag. Bendito nga Dios, si kaapo iti gubuwayan, iti panakaawat ken kinasirib. Adtoy kami o Dios ita nga agadal, kadagiti napateg apo nga sasaom. Dawaten mi nga idalan na kami babay na apo ti nasantuan nga espiritu. Pahimo kada kami apo iti panakaawat ken kinasirib. Kadagitoy nga inkam adalen o Dios ket mangted kadi iti kired mi iti na espirituan nga kasasaad mi tapno iti kasta makapagmatalik kami ken kaanan-anay. Ket maaramat mi dagiti isu amin apo nga talento mi nga pagserbi apo ken ka. Bendisyon nam dagiti anak mo nga dumngeg apo iti daytoy nga adal ita. Anyaman nga nakitam nga nagkurang ka nagbasulan mi pakawanen na kami. Amin apo dagiti dawaten mi iti nagan ni apo mi Jesus. Amen. An exciting way to get involved. Mano kada kayo kakabsat nga excited akan kanayon. Excited no adda iti mabasa yo nga istorya wenno mabuya yo, very excited kayo nga that after you read it wenno nabuya daytoy ket excited kayo nga mangis istorya kadagiti kaaruba wenno kadagiti gagayem yo. No? Daduma kasjay ti kapadasan tayo kakabsat aya. Uray no dayjay nabuya tayo na sa adda dagiti kakadua tayo nga nakabuya inton no kwan numalpas nga pabuya, we are so excited kakabsat dati gagar tayo nga nya mangis istorya kadagijay nga ngem ti saludsod itatta. Are we excited iti trabaho ni Apo Dios no adda ti patrabaho ni Apo Dios kada tayo? Do we have the excitement kakabsat nga maki-involve iti daytoy? Now, iti daytoy nga leksyon tayo, iti daytoy nga makalawas, kakabsat i-review tayo daytoy, kitain tayo, no anya dagiti pamayan, tapno iti ka sa ma-ignite, dagiti excitement tayo to be of service kaniya po Dios. Dito yan ti Matthew chapter 9, verses 37 ken 38. Dito iti pakaipunganan na kakabsat iti adal tayo. This is our memory text which says, iti verse 37, idin kunana kadagiti adalan na. Pudno ati anyen adu ngem basit dagiti agani. Kuna ni Jesus, adu dagiti maani ngem basit dagiti agani. Iti verse 38, dawaten yung arod iti apo ti anyen, tapno mangibaon ko kadagiti agani iti pagarian na. Adino tayong agdawat, iti kadagiti agani kakabsataya kiniya po Dios because only God isuna iti mang-convict iti may nga tao, no? Dayjay dedication na ma-ignite kakabsataya to be of service kaniya po Dios. Kang runan na iti panagministro wenno panag-ebanghelyo kakabsataya. Now iti daytoy nga leksyon tayo adda iti talo nga puntos na iti leksyon tayo. Umuna, kitain tayo dito'y kakabsataya, dalen tayo that the Godhead Trinity, ibaga tayo dito, the Godhead, the Father, Son, and the Holy Spirit, isuda iti founder, kakabsat, iti small groups. Now, we will be talking on small groups itata. No kasano nga maki-involve tayo, agkaroon tayo ti excitement to involve in the ministry through the small groups. Kitaan tayo kadeto'y kakabsat. May kadua nga puntos iti leksyon tayo, kitain tayo no anya dagiti biblical foundation. No anya dagiti pundasyon through the scripture kakabsat iti small group, the biblical foundation of small groups. Kan iti maikatlo nga puntos nga adalin tayo kakabsat, what are the dynamics of small groups? Now, may sign tayo ditoy. Umuna, let's study on the founder. Who is the founder of small groups? When, kakabsat, it is God Himself. God the Father, Son, and the Holy Spirit. These three, na the Trinity, the Godhead Trinity,
isuda iti founder iti small group. Ano dito nga small group? Kabsat ya, basit nga bunggoy. Isuda talo da kabsat. So may isa nga grupo dito kabsat. Hamut may ibaga iti may one individual nga grupo dayjay. So a group must consist two or more kakabsat ya. Entities, individuals detoy. So, the Godhead Trinity is considered as a small group. Kita nyo dito, iti trabaho da. That the Trinity, the Godhead Trinity, work together in indivisible union. Handang nga niya, handang agsisina, bagkos, adda iti panagtutunos da. Now, mind you, brethren, nga iti balegi, iti small group, adda iti panagkay-kaysa. Okay? So, there must be union, just like dito iti model tayo, our very model, the foundation of small groups. It is who? The Godhead Trinity, which worked together in indivisible union. The Father, na natitrabaho iti Ama, He is the master designer. He is the great architect, kakabsadaya. In iti panamarswa. Okay? And what is the role of the Son? Iti anak kakabsat, He is the active agent in creation. No, tanda yung kabsat iti libro ito Colossus, makita tayo jay that everything was made through Him. Kini Apo Diyos laing, kini Jesus laing. So, Jesus Christ, the Son, no, is the active agent in creation. And the Holy Spirit, kita nyo kabsat ya, when you read, no, iti Genesis, kabsat, Genesis chapter 1, verses 1 and 2, makita mi jay, iti panagtrabaho iti Holy Spirit, the Father, Son, and the Holy Spirit. And the Holy Spirit is the active power of creation, kakabsadaya. Now, this, dagito'y kakabsad, they participated together in the creation of man and redemption. So, niya po Diyos, dagito'y nga talo kakabsadaya, three person. Now, we believe that one God in three person, kakabsataya. Nagtutunos na dito, nagmaymaysada, iti panunot kakabsat in creating and in redempting man, kakabsataya. Creation of the whole universe, planet Earth, man, kakabsataya, inaramid na dito, and they also, what? Nagtutunos da, iti panang plano, iti panakasubot iti tao. Why? It is because when man sinned, kakabsadaya, dagitoy nga persona, the Trinity of the Godhead, kakabsadaya, the Godhead Trinity, they planned to redeem man, kakabsadaya. They have the plan of redemption. So, in small group, kakabsadaya, it is small group, iti pinaka-core nga mission na detoy, kakabsat, it is soul winning. Okay? So, even iti tao, nagbasol kakabsat, but the Godhead, Trinity, has a plan to redeem man. So nga na-establish iti small group kakabsat, based on the original nga plano na daytoy, which is soul winning. Kitan tayo other biblical purpose. Now, what are the biblical purpose of a small group? Now, based on the Old Testament model, kitan tayo kausat iti Exodus chapter 18. Okay? Lukiban tayo, if you have your Bibles at home, or dagiti nakasurat man, no, iti libro, when through electronics kakabsat you could read it with me, kakabsat. Iti Exodus chapter 20 verses, Exodus chapter 18, kung ako Exodus 18 verses 21 to 25. Kitan tayo detoy, dayjay model nga inaramid da iti small group. Now, this is, dito yung teksto kakabsat ipaganit gat na kadatayo, ibaga na kadatayo, dayjay ni Jethro, kakabsat nga in-advisean na ni Moses to what? To form iti Israel gamit ket nakadado kasat milyon kakabsat. There is only one leader that time, and who?
Dayjay nga leader da, it is Moses. So ni Moses, adu dagiti, actually, no urep iti pamilya, basit iti member na, pero iti panang ipanguli ti pamilya, no, daddo makit marigatan pa. How much more, kakabsataya, no, agigim ka iti large number of people. Just like Israel, kakabsataya, iti entero nga nasyon, ipanguluam. Now, daytoy kakabsataya, itatta, iti Pilipinas, nagadadu iti panang batikos da iti leader tayo, kakabsataya, dagiti leaderes. Okay? Ngayon, kita nyo dito, iti ni Jethro, no? Kat maysa nga masirib dito, nga iti advice na kin ni Moses, no, basahin tayo. Iti verse 21, chapter 18, verse 21. Kunana, may sapay, mang tuding kanto iti agapu kadagiti umili, kadagiti tumutop a lalaki, adagiti managbutbuteng, iti Dios, lalaki anapudno, aguraen dati nakillo, pananggunod. Ket dagita ti isaad mo kadakwadang agturay kadagiti rinibo, take note, in thousands, no, agturay kadagiti ginasot. Okay? And then may didak pa dayjay manipod yan ti thousand, hundreds, agturay kadagiti saglilimapulo by 50s, and then agturay kadagiti pinulo ko na by tens, kakabsataya. So there must be a leader. So tapno inti kasan nasaysayat iti panaka ipataray no panang manage kakabsat iti nasyon nga Israel ni Jethro kunana ni Moses o mangisaad ka iti leader, no? I-break down mo yung suda into thousands, hundreds, no, 50s and tens. So what is the main purpose apay nga dito iti advice na to form into small groups, because dito kakabsat, it is only in small groups where we could have a place for problem solving. Okay? Nalakaayang solbarin iti problema nung nakadado kakabsat. So when we have problems, no, it is much better to deal it through iti basit, na iti small groups kakabsat. So, and then a place of fellowship and spiritual nurture. Babaen ni jay kakabsataya, ore pa iti large congregation no dadto mga ikat makitam kakabsataya. No asino lang dagiti agparpartisipare jay isulatan, and how much more nagadado iti nga makapagparticipate. But in a small group kakabsataya, everyone could be what? Used kakabsataya dagiti talento da, no, mabalin din makapagsao, makapag voice out na nyaman dagiti problems da, no. So it is a way kakabsat, it is small group that everyone could participate kakabsat. It is a place of fellowship and spiritual nurture. Thirdly kakabsataya, the purpose why Jethro kakabsat ket imbaga na kini Moses that he will form Israel into small groups. It is a place of vision where God's plan for Israel that time kakabsat could be shared. No anya dagiti plano kakabsat aya. Okay, nalalaka iti panangi disseminate kakabsat iti maysa nga plano, no, panangbukel iti maysa nga plano through small groups. So in Old Testament times kakabsat in Old Testament, small group model provides what? Opportunities for warm, caring fellowship, spiritual growth, and problem solving. Dagito'y kakabsat aya. So, niya po Diyos kung na nakakabsat aya, iti Testimonies for the Church, Volume 7, page 21 and 22, kung na, the formation of small companies as a basis of Christian effort has been presented to me by one who cannot err. Dito'y gayam kakabsat aya, it has been God's plan talaga nga mabukal iti small groups. Now, dahito kat may isa na i-present pa dahito ni Mrs. White. Kauna na pa if there is a large number in the church, let the members be formed into small companies. Okay? To work not only for the church members, not only for church members, but for unbelievers. Take note that the primary purpose na dito kakabsat, it is, no, panagserbi, panang reach out. It is a ministry kakabsat yan.
So, small groups will provide opportunities for warm, caring fellowship. Kakabsat, ijay mo marik na that you belong. In a large congregation, narigat mo marik na that you belong in that kakabsat ya. Kasla ka lang may isang spec kakabsat ya, that iti kinaadu kakabsat ya, narigat nga mapansin. But in a small group, no? So, ijay mo marik na because man adatindid na for belongingness. Na? Many church members, when they are not belong to a certain group, handa mas marit na the sense of belongingness. But in small groups, you will feel that you are cared for. No? Ada ti mangay ayat ken ka. No? Ada iti mangi lala ken ka, mangi sakit ken ka. And if you have problem, small groups, kakabsataya, ijay mabalin. Because amo mo ni Jay that they love you, they care for you, and they will also pray for you. Nukitan tayo mo dito kakabsataya, iti New Testament model of small group. Iti Luke chapter 6 verses 12 to 13, can iti Matthew chapter 10 verse 1. Dito tayo makita that Jesus Christ, no, ni Jesus kakabsat, idi adda isuna dito, imay dito lubong kakabsat, nang pili isuna iti 12, no, disciples. No, nang rugi isuna iti basit abunggoy, 12 kakabsat. So, iti ideal, no, ideal number for small groups kakabsat, keta niya, 6 to 12 members. No, agigsid giant sa aning small group, it is considered as big group, the giant kakabsat. But Jesus Christ, edi maiso na dito, He modeled DJ may isang small group, grupo na kakabsat, a group of 12 person kakabsat. Iti sinurwan na. And iti DJ nga grupo na, He trained them. He nurtured them, kakabsat. He taught them how to reach out to people. So, iti daytoy nga model ni Jesus Christ, kakabsat. Jesus model of small group, umuna, it is for spiritual nurture. Okay? No, adadagiti grupo tayo. Are we experiencing nurture spiritually? Kakabsat, spiritually nurtured tayo ba? Iti grupo tayo? Okay? Ken idayjay nga kading grupo tayo, ket adda ti trabaho na to reach out. Ayan, outreach. Okay? Another model kakabsat in the New Testament is dayjay konsepto ni Apostol nga Pablo. Na Apostle Paul's concept on small group. Kakabsat, iti ibasa na dito iti 1 Corinthians chapter 12 verses 12 to 25. Isu dito dayjay parts of the body. Kakabsat ni Apostol nga Pablo, he was not only direct kakabsat nga mga address, iti spiritual gift, iti bagi, but it is also implied kadayto nga ibagbaga na dayjay ministry iti tunggal maysa that we could use iti small groups tayo. So, spiritual gifts are what? Interrelated systems. Kasla nga daytoy mata. Anya ba ti gift na iti mata? The gift of sight. Kasla mangkita. Iti mata, nga isu ti saka tapnon magna kakabsataya. Iti ngiwat, kastamot iti sabali latamot iti function na. So everyone has a function to do, pero it is all for the good and for the benefit of the whole body, kakabsat. And that is why, uray pa iti small groups, kakabsat, we have different people nga member iti small groups, but everyone has a special talent, kakabsat, special ministry, when special nga talento, kakabsat, mabalin nang ma-i-offer, kakabsat, for the benefit of the small group. So all parts together, work together toward a common goal. Amin kakabsat ket nagtrabaho agpaay iti maymaysa nga
nga goal kakabsat. It is not considered as competition iti trabaho niya po Dios. So the hands is not competing with the feet, or the ears competing with the nose kakabsat aya. Nakita yo iti baging kompetensyada tunggal maysa awan met bagkus they work together for the benefit of the body of Christ. So small groups provide the best environment to exercise our spiritual gifts and provide opportunities for outreach ministries. Wow! Kita nyo kakabsat aya, nagpintas gayam daytoy. So I would like to encourage si kakabsat ko, if you haven't yet a member, iti maysa kadagiti small groups, iti iglesia nga kabilangan, now make yourselves available nga makisali kakabsat ko, iti dayto involve yourselves. This is one way to ignite your excitement to serve the Lord. So kung ano ditoy iti small group, adto ditoy iti ministry nga mabalin mo nga ma-exercise the gift mo. Okay? If you have the gift, iti mabaling nga talent mo iti agkanta, okay? Mabalin iti small group, adami iti singing ministry. Okay? Mabalin kayong dagiti karuba nga agsakit, wenno namatayan, wenno anyaman kakabsat agberde, wenno anyaman anyaman nga okasyon, mabalin kayong makapag-outreach kadakwada through singing ministry. Tanyo kakabsat aya. Or prayer ministry. Amin dagiti kakabsat aya. Those are talents that we could render to God kakabsat. So, kitan tayo met, anya pa dagiti models kakabsat aya, iti during the New Testament period kakabsat aya. Dahito kakabsat iti maikatlo, umuna itatay iti New Testament model, the model of Jesus small group, and then Apostle Paul concept on small group, and then thirdly, dahitoy the early Christian believers small group. Dahitoy dayjay grupo dagiti iti maikatlo nga model kakabsat aya iti New Testament times isu dayjay ti experience dagiti imuna nga adalan kakabsat the early Christian believers based iti Acts chapter 2 verses 42 in ganati 47 ngem basahin tayo kakabsat aya iti verse 42 kunen na ket nagtalened da iti sursuro dagiti apostol ken ti panagkakaduada ken iti panagpipinisi iti tinapay ken kadagiti karkararag. So dagitoy nga early disciples, they were gathered together kakabsat into small groups kadagiti pagtaengan da nga anya ti arami din na di agkikinararag da. So they have fellowshipping, prayer kakabsat and study of the word. So daytoy kakabsat the believers, no, the acts, no, dagiti adalan wenno dagiti mamati kakabsat the early Christian believers iti book of Acts, they gathered together kakabsat iti maysa nga pagtaingan. So the believers met in their homes in a regular basis kakabsat. And their homes became center of influence and heart of the care group ministry. Ayaten nga kakabsat, no? Dagiti pagtaingan tayo kadi, dagiti pampamilya tayo. Ket may sakadi nga center of influence daytoy. May sakadi nga pagtuladan. May sakadi daytoy kadagiti agserserbi nga inspirasyon kadagiti kaaruba tayo. No? Well, aduman dagiti pamilya kakabsat itata that families so they are adda dagiti pagkurangan na kakabsat aya saan nga perpekto, but when God resides in that family kakabsat aya makita iti dayjay iti impluwensya niya po Dios, that family could become a center of influence that others will see dayjay lawag iti lawag ni Kristo, that we could lead people to the foot of the cross. Now, kitan tayo matitata the dynamics. No? What are the dynamics of small groups? Based on Acts chapter 4, verse 31, kung na nakakabsat, ket idi nakapagkararagdan, dahil di adiso, nakaururnungan da,
nagkintayeg ket napno da amin ti Espiritu Santo ket sinauda as itutured ti sao ti Dios. What happened? During the time of the Pentecost, kakabsat, idi nagkakararagda, imay ti Holy Spirit kadakwada, bimaba kakabsat, they were poured, the Holy Spirit was poured unto them, and they spoke kakabsat, kadagiti na dumaduma nga pagsasao, and many that day were converted, mano kakabsat, 3,000. So the church was what? Growing, no, napardas kakabsat iti panagdakkel iti iglesia, panagwaras kakabsat iti iglesia. Why? It is because dagiti tattao iti they were filled with the Holy Spirit. So one dynamic of small group is that small groups can be a vehicle for church growth. Okay? No kaya no tarigagay tayo nga iti iglesia tayo ket rumangay kakabsat no growth kunam damot dagiti area na data, growth in spirituality. So iti iglesia kakabsat ket rumangay spiritually when everyone is involved in the ministry of the care group kakabsat. And even in membership, rumangay daytoy kakabsat. Adda dagiti iglesia kakabsat nga nagalistuda nga dumakkel. Why? It is because of the use of a small group ministry. No? One instance kakabsat ket iti church, one of the fastest growing church ket isu iti maysa nga church ijay Korea. Kakabsat nga iti during services da, dapat iti first service, second service, third service, nagadu nga services da kakabsat tanapum hanga kaya nga i-accommodate the church da kakabsat, the number of people coming to that church, no? Apay nga kasjay iti kapardas kakabsat. And mind you, nagkaroon iti interview, iti General Conference, in interview DJ pastor na DJ nalipatak lang no nagan na DJ nga church kakabsat kunana dala-dala na DJ libro ni Mrs. White on evangelism. In present na DJ, this is our secret. Sinurot mi DJ in bagana da ito nga libro kunana ket idig binuklat da it's all about a small group kakabsat. So kita nyo DJ nga iglesia kakabsat ket rimangay in terms of its membership. Why? Because in-apply the DJ principle on a small group ministry. So it could be dito kakabsat a vehicle for church growth. Isu na tarigagay tayo rumang aymot iti iglesia tayo kakabsat. I-maximize tayo the use of small groups. And it is a medium for outreach ministry. May sa dito kakabsat iti function, no? Iti small group no aping iti small group, it is for what? Saan nga itiyempo data iti panagchichismis kakabsat. Yeah? Ngano adda ti agtutukkong ijay ke agtitipon da ke komporme lahat ti pagtutungtungan da. No? Nagadu nga dilaw ijay, dilaw dita, dilaw amuyo kakabsat when we are so much on critiquing, no? Iti trabaho niya po Dios. But if we involve ourselves iti trabaho niya po Dios, maliklikan dagijay kakabsat. And it could be a medium for outreach ministry and a place for nurture, fellowship, and service. Dito kakabsat iti pakausaran na iti small group kakabsat, a place for nurture, fellowship, and service. So our focus, the focus of small group to be effective kakabsat detoy adalaing ti duwa. No? Malipatan yun amin nga na ibagak himaan yung lipatan dito nga duwa. No, apay nga na ipasdek iti small groups kakabsat care groups. Okay? Ket it is for witness and service. Duwalaing witness and service. Panag-witness tayo, iti aglawlaw tayo. We could witness even in our families. No? Kadagiti pampamilya tayo. Kadagiti aten tayo iti biyag. And for service, makapagserbi tayo, makapag-reach out tayo kakabsat. So, small group exists to kakabsat, to lead people to Jesus, nurture our faith
in Jesus and equip members to witness for Jesus. Iti dito yung grupo kakabsat aya. Within the group, dito tayo nga ma-train, ma-equip kakabsat aya. Nga mabalin tayo maki-involve dito. No, at that lang kakabsat we are tawag na yan, again enjoy tayo latan nga as member of the church, mapan tayo iti kapilya, ijay tayo latan agtugawin, agdingigan, nalpasin ti pagiging sabati sa nalpasin ti pagiging Kristiyano. Saan nga kasjay kakabsat aya. But no, malagip ko iti maysa nga istorya. The funeral of a church. Nangiguya dito yan, amoy dito yan kakabsat. A funeral of a church. May ipumpunda iti iglesia. No? Mabalin ka din ipumpun iti maysa nga iglesia. Ni Charles Swindoll, kakabsat aya, kunan na, iti iglesia ket mabalin nga matay when the church loses its sense of mission. Okay? Nung mapukaw mon, kakabsat aya, nung mapukaw iti iglesia, the sense of mission, nga dayjay, daslaingan adadajay, fellowship, okay, kumusta, ayos latta, okay, dadyan, naragsak dalata ang kikita, pero the church will eventually die when the church loses its sense of mission. So, the church is not only a church, no? During Sabbath. Church should not only be visible every Sabbath service. Kasi saan nga maragsakan tayo every Sabbath o mapan tayo nalpasin. But the rest of the week, kaya ada tayong hantay maki-involve kakasataya. But the church should be visible every day. Kasano? Kakasataya, when we all involve ourselves in small group. Because small groups, very active data. Kakasataya, iti ministry na all throughout the week kakabsat. So we come to to have the excitement when we involve. Take note, kung na iti leksyon tayo kakabsat, the title itself alone, kung na an exciting way to get involved, no, through the ministry of the small groups. When I attend nga gagayem ken kakabsat, we are so much excited. Iti naldaw-aldaw, excited tayo kadagiti no adda iti gift when maawat tayo nga parabor. We are so much excited to receive kakabsataya. But are we excited to share what we have? To share the Jesus in us, kakabsataya. To share encouragement with others. Kadagiti sabsabali kakabsataya. We are to have excitement. No, agur-uray tayo iti maikadwa nga panagparang niya po Dios. Excited tayo kadi nga umayon niya po Dios. No, excited tayo kakabsataya. We must be excited more still in sharing Christ kadagiti sabsabali kakabsat. Niya po Dios iti mang bendisyon kada tayo iti daytoy nga agsapa. Katawisen kang harod kapsat ko, itiin tayo pa nagdumog. Akas pang rikip tayo, dahito yung adal, iti dahito yung agsapa. Dayawin da ka, o Diyos, amami nga nasantuan, tasi ka na imbag kaunay. Kararagmi, o Diyos, nga ipaay mo kada kami, iti gagar, ken kinaregta, o Diyos, nga agserbiken ka. Bendisyon nam apo, iti ministry, dagiti small groups, dagiti iglesia, o Diyos, adinuman apo iti yan, dagiti anak mo. Ada kadi apo iti panagtutunos. Ada kadi apo iti rikna akan kanayon apo nga excited ang makipagtrabaho apo ken ka. Ket inton umay ka iti may kadua addan to apo iti gunguna iti balangat iti biag nagnanayon nga awaten iti sagtunggal maysa kada kami. Anyaman nga nakitam nga nagkuran ken nagbasulan mi pakawanen na kami. Dagiti iti dawaten mi iti naga ni Jesus. Amen.